सहित गोटे खेला होची धर्म परिवर्तन करने कहूँ मत बहुत खराब लगे मु पचारि पचारि बुझिली जे भिडटी सत अच्छी चलो तो देखा भिडटे कौन करुले से आम हिंदू भाई मैंने गले कौन धर्म परिवर्तन कर शिखाऊ देखु यही घर धर्म परिवर्तन कार्य चली आम बर्तमान जाऊँ से घर को सुकिंदा दलिकी पार्टी करना से गाड़ी खाऊ गाड़ी कौन हो ये कौन चलती प्रार्थना कौटू आसते कौटू आसते दानवदी कि प्रार्थना चलती प्रभु जीशु प्रभु जीशु एमाने कौन एमाने कौन विश्वासी विश्वासी आज्ञा अच्छा तुम कौन शिखाऊ तुम धर्म परिवर्तन कर शिखाऊ डरंतुनि हाँ कि नहीं कहतु धर्म परिवर्तन करने कौ प्रभु जीशु प्रभु जीशु किए जानी देखी तुम हिंदू टी हिंदू मान शिव अच्छा जगन्नाथ अच्छा जीशु को पूजा कर राम अच्छा ये जीशु ये देखी जीशु देखी जीशु कौन जानी कौन जानी तुम ना कौन हेमंत मेहर हेमंत मेहर घर घर मोर बलांगीर 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 आसिक आम हिंदू लोक कहीं धर्म परिवर्तन कर धर्म परिवर्तन करने आपको पचारतु आज्ञा पचारतु डाकिच ये केते वर्ष आस केते जन तुम धर्म परिवर्तन कलनि गोटे होता आगे आम खबर पाई एना 6टा परिवार हो गले धर्म परिवर्तन नुह कौन तुमको किसी प्रलोभन देखा कि एया दबु से दबु कह डरनी केवल प्रभु को पाइछ आमे जो घर आमे करिछनी जे आमे सेई घरे अछु आमे जो काम करि आसु सेई काम ही करि आसु एरा कौन तुमको दिया बाइबल ना कौन तुमको भगवान हिंदू धर्म जन्म दे एरा कौन दिया बाइबल बाइबल दिया एरा कौन सामग्री चूड़ा ना कौन एरा देखो ये लोक मिछ कहूँ धर्म परिवर्तन करनी चाउल पवित्र बाइबल पवित्र बाइबल कौ धर्म पवित्र बाइबल धर्म चट बाइबल कौन आम हिंदू पिलार एमती कौन हो धर्म शुणा किसी काम ना पूजा कर मरी अवस्था हौ लोक भितर अंधविश्वास पूरा भरी रही गीता न पढ़ी कहीं पढ़ी से कौन कहीं पढ़ी तुम गीता ज्ञान देलानी रामायण पढ़िलानी मनुस्मृति पढ़िलानी जहाँ को विश्वास शिक्षा देवी ना जहाँ कुए कर आम से लोक बस तुम कटे आम कि जान जानिଛ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ କଣ ହିନ୍ଦୁ आम घर रुकिंदा शुण तमें डाकिच बोली ନାଇଁ ତମେ ଡାକିଛ ବୋଲି ତା ବୋଲି ଯାହା ପାଇଲେ ତାହା କରିବ ସେଟା ହବନି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକଟେ ଆସିକି ତମକୁ ଏଠି ପାଠ ପଢେଇବ ସେଟା ହବନି ଏଠି ଆମେ କରେଇ ଦେବୁନୁ ଆମେ ଓଡିଆ ତମକୁ ଆମେ କିଛି କହୁନୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡାକିଛ ବୋଲି ତମେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀକି ଡାକି ଆଣି ଘରେ ପୁରେଇବା ଆମେ କଣ ଚୁପଚାପ ରହିବୁ କି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ପରିବାର ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ଥିଲୁ ସେଇ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁରୁ କନଭର୍ଟ ଆମେ ମାନୁଛୁ ଆମେ ହିନ୍ଦୁରୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଆମେ ହିନ୍ଦୁରୁ କନଭର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କାହିଁକି ନେଲୁ କଣ ପାଇଁ ନେଲ
କାହିଁକି ନା ଆମ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଥିବା ସକାଶେ ଆମ ପରିବାରରେ ଆଉ ଅନେକ ଗୁଣିଗାରେଡି ଥିବା ସକାଶେ ଆମ ପରିବାର ଅନେକ ଅଶାନ୍ତି ଥିବା ସକାଶେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତମେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ, ଆମେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆମର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ତମ ଭାଇ ବାହାରକୁ ଆସ। ତମେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହ। ଯାହା କଥା ହବ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା ହବ। ନା, ନା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ କଥା ହବ? ଆମେ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଟା, ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା, ଆମେ କଣ ଚିହ୍ନିଛୁ? କରିଥିଲେ ସେଠି 3ଟା ପରିବାର କରିଛ ଗୋଲକପୁରରେ କରିଛ ନା କରିନ? ତମେ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ବାହାରକୁ ଆସ।